साले दू त्रै त्रै बच्चे ने खूबसूरती इन्हें खीर दे मेले लगते लोटे खीर दा तेरे फैसलाबाद दे मेला लगते माशाल्लाह देख त्रै त्रै चार चार लीटर खीर दे वाले बकरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? थोड़ा अपना बिरा सदर सारे उम्मीद होती सारे दोस्त बिरा सज्जन नवीद गोट फार्म की वीडियो देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं 4 तो 5 नहीं थी गए मैं वीडियो नहीं लाई, सिर्फ गाल है थोड़े मकसद है जानवर कहना यार, थोड़े मकसद है जानवर कहना या इधे 69 बकरा एक बकरा एक दाना सुन के कहना लाइक भी कराए शेयर भी कराए कमेंट भी कराए। ये वो बकरा है ना, ये पूरे फार्म का सेट है, इधे एक दूध ट्राई ना देता क्योंकि भाईजान मेरी गाल हो मैं डाल भी करेगा एक दूध ट्राई ना देता। नंबर मेरा लेकिन 05358 इधर नसले ने मालूमात के इधे बीताले अबला के शेरा कलारे एक दाना मक्की की रहे अमरसरी बीताले होटल बीताले से अबला फुलने वाली वो ए माशाल्लाह देख अमरसरी बकरा सारा वधिया तू वधिया बकरा बकरा में आम नहीं गिनता कोई बड़ी बुढ़ी बकरी का नहीं नौजवान जंग बकरा पहला सुआ दूसरा सुआ बाकी मैं तो पहली गाल है दोस्तों ऑनलाइन फराड तो बच्चों लोग मैं गाल सीधी करना तो लोग सीधी गाल से अमल निवे करने यार तुसा अमल कर गिदा करो। देखो एक बंदा देखो बार बार वीडियो डाल करेंगे उनकी गाल से तो आपको अमल करना चाहिए है क्योंकि मैं तुसा लोग समझना क्यों तू हो जाता मेरा बेटी वीडियो पहला नवा नवा शौक है तू पहले आती माए थे साइकिल की 2 गिना 4 गिना तू 2-4 गिनी पर लाते को ठोक तेरे को आन के 2-4 जानवर जिले बीमार तक लोग देंगे ऑनलाइन में कोई बेटी मार वे तेरा दिल टूट रहे यार तू खुद पहले 1000 रुपया किराया लगी 1500 लाख थी ठीक है ना खुद विजिट कर इनमिया तू मेरे को ला दे मां जानवर गया पूरे जनूबी पंजाब तेरा गाजी खान दे मेरे फार्म का विजिट करी तो मेरे 8 खुदा फार्म है मैं एक जानवर भी कहता हर जानवर हर नस्ल की पहचान कर देता। देखो लोग तो भी चाहे वीडियो से तू नहीं बनेगा मेरी गाल से अमल नहीं करेगा तैको असल से नकल की पहचान कर लेता पीछे तेरे को जब असल से नकल की पहचान की थी बड़ा बनावी तू वीडियो पीछे तू अपने दोस्ते को अपने पंजाबी बिरामे को पठाने बिरामे को परदेश वाले बिरामे को मैसेज दे हाँ भाई सदर भाई यही गाल कर दे सच्ची कर दे ऑनलाइन मैं जो वीडियो लगा लोग मेरी आवाज बंद करके वीडियो कॉपी कर देते कॉपी जो करे मैं जानना की वीडियो पक्का देके मोटी निकाले 40,000 की लगे वो तो आपको आते 20,000 बचे तू कहते हाय यार 20,000 का एक है ना पैसे दे यार चोरी का माल तो नहीं होगा 40 किलो गोश्त वाली बकरी को मिले 20,000 रुपये समझ यार चोरी है। एक मोटी मिसाल है तू एक मोटरसाइकिल 125,000 करनी 125 की कीमत है 2,60,000 रुपया तैको मिले लाख रुपए का तैको मिले लाख रुपए का तू ना अपने चले बाल ही यार माँ से पेट जो जाम मिले हैं एक मिले है गालियाँ चिट्टा ठीक है साको जब होश कह रहे हो यार 2,60,000 लाख रुपए का क्यों मिल रहा है हमें जो चोरी का जानवर है जा फराड करना पड़ा फराड तो बात ए मेरा फराजी की मैसेज अगली का फराडिया तुम्हारी वीडियो देना बेटी तू दुनिया से मुसलमान को लुटेगा पड़ी मुसलमान बोल के डाके मुसलमान को लुटेगा पे फराडिया खुदा दी लाठी पे आवाज है खुदा दी लाठी पे आवाज है तेरी बार औखे तू तेरे नस्ल ही पुराना ना करे ये मेरा फराडी की मैसेज है दिया जरा मैं अपने पंजाबी पठान बिरा सरायकी सिंधी बिरा मेरा मैसेज है ना उन्हें को यही आता ऑनलाइन फराड है कोई मजबूरी है वीडियो कॉल से अलाओ नवीद भाई का नंबर आते वीडियो दे सदर भाई रहा मैंने रास्ता कर यार मैं फलाने बंदे में जानवर देना चाहता वन के जान मेरे को निगाह कर मैं को तकलीफ ना थी मैं बैठा पिया मैं मान के जानवर देखता तेरे वीडियो कॉल कर यार ये जानवर ही नहीं मैं को पसंद है तेरे को पसंद है दूंगा पैसे दे दे पूरा जिम्मेवार मैं
تیرا فراڈ دی گئی. باقی ہوں تک انہیں جانور کی معلومات میں جتنا بھی تعریف کرا نا اپنے جانور کی گھاٹے میں جتنا بھی تعریف کرا جڑے میرے سجر چاہنے والے بھرا ہیں دوست ہیں جڑے میرے گاہی سمجھے ہیں جڑے میرے جانور نہیں دے وہ کمنٹ اچھا کریں جڑے حرام کھانے فرادی ہیں کا لوگ ملوکیں دے پن کرے میدان میں فراد ہے وہ کمنٹ خلق کرے دوستوں کو میں سمجھا دیتے ہوں تے پہ مال دی معلومات دے یہ جانور کا خرچہ کہیں گے ایک کہاڑی دے گا پہ آج کل موسم میں ککر تری بیر ایک ککر کھڑے ہوتے نہیں بھی جانے اے ہے ککر تری کہاڑی کچھے مودے جو روڈ دے پاسے میں بتا رہے کئی سیم دے ہوتے میں ہوتے ککر برود ہونا پتلے لے جا مار ساتھ ککر جیری بکری کھا کرتی دا بیر تری کھا کرتی دا کہ دیسی گیو کا بھی کریے باقی انہیں تک معلومات دینا تھا بھائی جانے ہیں بیتر بکرا اندر وچ بڈھی کوئی چاہیے ایک دو نہ دیکھا لاکھ گنتے جرا تک لاکھ دی میں قیمت دیتا نا پورا جنوبی پنجاب پھری کوئی دے بلا صدر کو لامبا دے. اچھا صدر لاڈ دی قیمت دینا پینا والا لاڈ دی آفر کیڑی نہیں مارتا کہ بندہ کیڑی نہیں مارتا تے کلو پہنچ سکے بھائی جان ایک تے میری بھی گل سمجھ لو میں تیرے میری ویڈیو دیکھتے بیٹھے تیرے وراق میری لاڈ پسند ہے میرے 10,000 5,000 2,000 1,000 ٹوکن بھیجو اتھائی آؤ. اچھا ٹوکن نہ بھجواویں اگر خود آون چاہون تو بلا خود آون آج شام کو بہن سویرے پہنچ بندہ ہوں دوسرا ڈیوانا لیٹ تھی ویندا نا ہن اے ضروری تو نہیں بلی سبھائی تے ضروری پہنچ ونجان. میں ویڈیو لگا میرے جانور دوست جانور میرے ویٹ پہ ویسے دیا مال دے میرے کو جلدی ویڈیو لگا وہ جانور میرا زیادہ تو زیادہ 4 گھنٹے 4 گھنٹے کیونکہ اصلی چیز لکھے نا صاف ستھری چیز لکھے نا نسلی بکرا دیکھو میں 5 نہیں 12 ویڈیو نہیں ملے کیونکہ میرے کو مطلب تھوڑا مال کائے نہ اندے وچ بڈھی بکری بیمار بکری نقص والی بکری یا کوئی بکری داغی ہو سی تیڈی ہو سی بھائی وال دا نقص ہوتی میڈی ہوتی بڈھی ہوتی دند کہنا اسن میڈی ہوتی جڑی گال کھنڈ ہوتی خسری ہوتی میڈی ہوتی جڑی گال ہو نا بندہ کلیئر کرے والا بعد چنگا نہیں لگدا بھائی ویڈیو میں ہی گل تو دیکھے کیونکہ یہ اچھی گل ہے تے سوال کیتے تیرا پوچھن حق دا کیونکہ دوست ڈھیر نہ دے کئی خسریاں دبی پئے کوئی بڈھا دیتی پئے کوئی کیڈھا دیتی پئے بھائی جان میں ویوتر بکریاں دے سا گارنٹی ہے میری ویوتر. اچھا ان لاڈ دے اندر ذمہ واری ہے کتنی بکریاں جڑا گبھن بالکل پریگننٹ تیار ہیں بچے دیوان دے بھائی جان ترائے تو 4 مہینے تک ہے ان دے تقریباً 15 سے 14 بکریاں ہیں بیاں او کراس تھیا کھڑا 24 گھنٹے ویچتے کوئی ایک کدی بکری نہ ہوے تو نہ ہوے نہ سارے بکرے جو خراب کیا ٹوٹل میں بریڈر دیکھو نسلی چیز رکھنا اصلی چیز گونا بریڈر ہے کو بچے گونے ہوتے ہیں. اچھا لاڈ دی بھی قیمت 10 چا لاڈ وچ جڑا 5 بکریاں یا 3-4 بکریاں گھنن چاندے ہن غریب جڑے سارے پاکستانی سریکی بران ہوئی بہون بے روزگاری بہت تھی گیا لوگیں کلو پیسے کیا نہیں روٹی کھاون دے چیز دیکھے نو قیمت اتنا سستی رہی نا اور ایک دانہ 2 دانہ تیرے کو سپیشل اتنا سفر کر کے آون تیرے کلو آ کے گھن کے ونجن ایک گال ہے غریبیں کتے امیریں کتے میں پیکج دیتے امیر کتے جرا غریب آسی نا میں ایک کبھی گننا یار ایک کبھی لازم تک مہنگی پائی کیوں اندے وچ میں جی بکری ایڈ کی کوئی 2-4 ہزار مہنگی ہے کوئی 2-4 ہزار سستی ہے میں جو پٹھا پڑنے لگا میں حلال دا 500 روزی رکھنے لگا میں جی ایسے وہ قیمت دے سا 500 روزی رکھ کے دے سا میں 3 بکریاں دے ہو سکتے 5,000 حلال دا بچے سونے یہ کچھ پانچ سے مہنگائی دے وچ 1000 روپے جیڑے مزدور چلا تانگے. اچھا لاڈ پور دی قیمت دسا دے چون کے 10 دانے 15 دانے ذرا گھنن چاہے انہاں دی قیمت بھی سارے نمبر بھی آپ میں دسیا جیرے نمبر تے رابطہ کر کے تروا ونجن بھائی نمبر میرا لیکن 04346 میری لوکیشن سن گئے اے ایک میری گال ہو رہا کہ جہاں راستہ کر کے میں اینڈ تک راستہ ہوں نہ کرے راستے میں لیک ڈھور تھرے منجے منجے پیر بچ ونی انہیں کو میری لوکیشن بیرا قاضی خان جاپور روڈ شوریا پل یورو دا پیٹرول پمپ ہے کارواں سے اندر سامنے مین روڈ دے اتنے میرا ڈیرا ہے 24 گھنٹے میری سروس تھی رات کو ڈی جی خان دے کہیں کونے تے میں جو کال کر تک اٹھاؤ رسیو کرے تھا. نمبر آپ نے ولاد سے ایک دفعہ نمبر میرا لیکن 04346
58,419 کال نمبر یہ واٹس ایپ نمبر یہ پکا جاتا ہے کوئی پنجابی طرح کی اچھا دیکھیں صدر صاحب آپ کا ایک منٹ صدر صاحب آپ کا کبھی نمبر بند بھی ہوتا ہے بیزی بھی ہوتا ہے نا صدر صاحب آپ کی کال ریسیو نہیں کرتا احتیاطاً نا میرا نمبر لکھ لیں اور میرے نمبر پہ بھی آپ کال کر کے آ سکتے ہیں میرا نمبر ہے واٹس ایپ والا 0349 47 45 882 اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں صدر صاحب ہوں قیمت داد سے فائنل ویڈیو تین پہ لمبی قیمت تو رکھے گا باقی ایک چیز ہے میرے پارن تے رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے جیل ویلے تری خدمت تھی تری سیوا تھی بھائی جان یہ وہ نسل ہے 2 3 بچے رہن یہ بیتل نسل ہوئے دوجی گال ہے یہ خوبصورتی انہیں دے کھیر دے میلے لگدن انہیں دے دودھ دے میلے لگدن یہ وہ چیز ہیں لوٹے کھیر دا تیرے فیصلہ آباد دے وچ میلہ لگدے ماشاءاللہ دیکھ 3-4 لیٹر کھیر دے والا بکرا اور نوجوان کھیری ڈندی چوگی کوئی بکری بڈھی کہنا ہوتی لائک کر شیئر کر کمنٹ کر ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ویڈیو ہٹاوی نہ کیونکہ میں تیرے کتے محنت کرے نا تو ساڑے کتے محنت کر ویڈیو لائک بھی کر شیئر بھی کر کمنٹ بھی کر تو نیلا بٹن کرے فالو دا اوک بھی لازم دبا انہیں دی قیمت سن جے تو گن سے پوری لاٹ 29 بکرا 1 بکرا تیکو 37,000 دا پٹھا دے سا 37,000 جے تو آکے میں کو 10 بکرا دے 10 بکرا کنیا دے سا بکرا نال نہ دے سا تیکو 40,000 دا پٹھا دے سا جے پوری لاٹ دی قیمت 37,000 لاٹ دی 40 پوری 10 بکری دی قیمت 40,000 دا پٹھا بریڈر کلا گنا چاہیے رہا 1,45,000 دا کلا بریڈر دے سا نوجوان ویڈیو مکے دے پہ اللہ حافظ خدا حافظ جیرے میرے دوست برا ویڈیو دے پہ اللہ ان کو خدا خوش رکھے انہیں مال رزق کے اللہ تعالیٰ برکت لاوے آمین ثم آمین